to our kasenyorita out there. And syempre, non-stop tayo ng unboxing. Hanap na naman ako sa Zalando Lunch ng jacket. Pero yung nakuha ko is hindi siya pang warm jacket talaga. Para siyang pang raincoat lang talaga. So, ang ended, binalik ko din siya. Kasi useless lang din. And syempre, minsan kailangan natin ng salamin, minsan kailangan natin ng contact lens. Kaya naman, I always ordered sa Swati. Sweden yata yan eh. So, actually nag-order ako ng liquid niya, and yan is yung hazel brown, ba yan, na contact lens. Wala man kasi silang yung natural look talaga. So, ang pinili ko lang is yung brown na contact lens. Since nasubukan ko na yung 5 klase ng contact lens dyan, syempre, Pinoy tayo, hindi bagay. So, ngayon guys, I am cooking. I am making chicken curry, and nilagyan natin ng olive oil, and nilagay ko na din yung mga bawang dyan and sibuyas, and nilagay ko din yung curry paste, syempre, not curry paste pala, it's curry powder, and yung mga ricado, ano pa ba nilagay ko, mga ingredients ng chicken curry. Kasi simple sinusunod ko lang yung recipe, and sometimes hindi ko rin naman sinusunod. At actually, dahil sa recipe, lagyan to ng sugar. So, nilagyan ko ng sugar, ang dahon ng, ano ba yan? Ricado. So, and then mix ko, and so, nilagyan ko ulit ng ng oil kasi kulang pala. So, ayan. Then, kinuha ko na guys yung chicken. So, normally masarap sana yung chicken na may buto-buto, diba? Pero kasi, para kain lang, mas gusto kasi ni Mr. mas prefer niya yung slice na and then boneless. Kaya napili ko is boneless na lang. O nga naman para hassle. Pero masarap yung may buto Kasi, di ba, mali, nandun yung lasa talaga. And nilagyan ko siya ng crispy guard. Kasi nga naman, nandun naman sa recipe. And nilagay ko na yung coconut milk din. Dalawa yung nilagay ko. Yung isa is malabnaw, yung isa is malapot. Actually, nagdala ako niyan sa Pinas. Dalawa dito sa bag ko nga. Nadadalhin ko. Kasi mayroon akong bulgur nadala. And yan, nilagyan natin ng citron para naman, syempre, maasim. Kasi doon naman magkakaroon ng taste yung chicken curry natin. And of course, sinikman natin. Masarap naman siya. And dahil wala tayong ginisa mix, nagpabili ako kay Mr. ng Thailand na mix powder siya. Masarap din naman siya. Yun actually yung ginagamit ko. And nilagyan ko ulit siya ng sugar kasi feeling ko na hindi pa enough. So, ayun, and nilagay ko nga ng potato, and yes, I think normally yung potato naman is for curry, di ba? Hey guys, welcome back to another channel. Venga, veamos. Andal. Girl. Yeah, contact lens. Really? You got? Yeah. Whoa. Oh, yeah. Say hi to my vlog. Good day. Say hi. Good day. Megan Flores. Hi. Hi. Oops, no, got you too. Maski di bilgana ha, o stress. Oh my god, rice you man. Yeah, I've been man, eating there for rice your for heart, 4 days now. Put it on. No? Wala, 1.2 kilo. Oh, let me taste. Badahin mo kasi. Di okay. See? Hvordan Onsdag er basically min fridag. Ja, du har arbejdet i morgen. Fordi jeg har ikke arbejdet heller ikke dansk. Og det har jeg mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det er Mangler det noget, eller hvad? Nej, det er fint. Jeg har ringet til skat.
Sia, vill du bara ha min data som 14 och så hon betalar bara skatt precis det. Nej, det är för hon har ingen frikort i 2024 och bara ska jag gå. Så hon får tilbage penge nu her. Ja, men hun vil gerne have dem jo. Hun vil gerne have udbetalt. Ja, det blir bara låt först. Ikke? Va? Låt först. Hon säger, det är för hon har ingen frikort i 2024. Så säger jag, vad ska jag göra? Så You hon should får wear them for tilbage. Ja, det ved vi godt. Hon får tilbage, men 2025 nu her fra januar. Ja. Så siger du til, så hun har frikort 2025. Hvem skal du sige det til? Dem? Tak. Jeg skal sige til arbejdsgiver. Ja, det er det arbejdsgiver. Det er det, jeg har sagt hele. Det er arbejdsgiveren, der skal vide det. Ja, men arbejdsgiver også, jeg har ringet sidste år. Det kan ikke gøre noget. Det er nok pjat. Det kan de, for det skal det være dem. Det kan ikke gøre noget, fordi styrelsen, eller skatstyrelsen siger, at hun har ingen frikort i 2024. Nej, Fordi, nej, det hun har sagt til mig. men de kan da bare gå ind og sige, fra nu af frikort. Ja, frikort fra januar, nu her. Ja, men de kunne bare gøre det sidste år i juli måned og sige, fra nu af frikort. Det kan de sagtens. Det ved jeg ikke, måske det er fordi hun starter sent. Så en ikke.